یمن کے ریگستان میں موجود اس گڈھے کو شیطان کا قید خانہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے اندر آخر کیا کچھ چھپا ہے؟ گوگل ارتھ میں ریکارڈ ہوئے کچھ ایسے منظر جنہیں شاید آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ عراق میں امریکن ڈرون اسٹرائک سے لے کر غازہ میں اسرائیلی بامبنگ تک، کچھ انوکھے منظر تو کچھ ایسے جنہیں بیان کرنا مشکل ہے۔ آج ہم گوگل ارتھ پر ایسی ہی 10 لوکیشنز کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، ہماری لسٹ کی سب سے پہلی لوکیشن الجیریا میں واقع ہے۔ سہارا ڈیزرٹ میں جہاں دور دور تک صرف ٹیلوں کا سمندر ہے، یہاں ریت کے اوپر ایک انوکھا گول اسٹرکچر کھڑا ہے جس کی ہسٹری آج تک کسی کو معلوم نہیں پڑی۔ کسار درا نامی یہ اسٹرکچر الجیریا کے تیمی موم ٹاؤن میں واقع ہے، جہاں پہنچنے کے لیے جدتوں اور مشکلات سے بھرپور سفر کرنا پڑتا ہے۔ 35 میٹر کی گولائی میں پھیلا ہوا اور 2 میٹر اونچی دیواروں کا یہ اسٹرکچر کوئی قلعہ تھا یا گھر یا پھر کوئی مسافر خانہ، اس کا اندازہ لگانا کافی مشکل ہے۔ غور کیا جائے تو اس کی 2 دیواریں ہیں، باہر والی پتھر اور مٹی سے بنی ہے جبکہ اندر والی صرف مٹی کی دیوار ہے۔ اس کے اندر کمروں کی دیواریں دکھائی دیتی ہیں اور فریش ایئر کے لیے چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بھی، لیکن یہ کھڑکیاں صرف اندر والی دیوار میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ ہزاروں سال پہلے شاید یہ مسافر خانہ تھا، ان ٹریولرز کے لیے جو اونٹوں پر صحارا کو کراس کرتے تھے۔ دوسری لوکیشن کے لیے ہمیں چلنا ہوگا یمن کے ریگستان میں، جہاں زمین میں 30 میٹر چوڑا ایک ایسا سوراخ ہے جسے لوکلز شیطان کا جیل یا پھر نرک کا کنواں کہتے ہیں۔ ویسے اسے ویل آف برہوت کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے پاس سے گزرنے پر گندی بدبو کے بھپکارے آتے ہیں جو طبیعت خراب کر سکتے ہیں۔ آج تک کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن حال ہی میں کچھ کیو ایکسپلوررز نے اس کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ 100 فیٹ نیچے اترنے کے بعد یہاں سانپ ملے، مرے ہوئے جانور تھے اور ہزاروں سالوں سے پانی گرنے کی وجہ سے یہاں کیو پرلز بن چکے تھے۔ یہاں رہنے والے لوگ اس کنویں کے پاس سے گزرنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں عراق کے شہر موصول کا، جو اکثر امریکن آپریشن کے نشانے پر ہوتا ہے۔ 2016 اور 2017 میں یہاں ISIS کے خلاف بیٹل آف موصول چل رہی تھی، جس میں US ملٹری MQ-9 ریپر ڈرون کے ذریعے ISIS کے ٹھکانوں پر حملے کر رہی تھی۔ ایسا ہی ایک حملہ حیرت انگیز طور پہ گوگل ارتھ میں بھی ریکارڈ ہوا ہے۔ 19 جنوری 2017 کو لی جانے والی پکچر میں ٹگریس ریور کے اوپر MQ-9 ریپر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرون کس مقام پر حملہ کرے گا، اس کا اشارہ ہمیں سیٹلائٹ کی اگلی فوٹو میں ملتا ہے، جو 5 دنوں کے بعد 24 جنوری 2017 کو لی گئی۔ ٹھیک اس لوکیشن پر 2 سوراخ نظر آ رہے ہیں جو اس ڈرون گزرنے سے پہلے یہاں موجود نہیں تھے، اور جس وقت یہ ڈرون یہاں سے گزرتا ہوا دیکھا گیا، اس وقت حملے کی جگہ پر ایک بوٹ ریور کے کنارے پر دیکھی جا سکتی ہے، جس کے پاس کچھ لوگ کھڑے ہیں اور تھوڑا دور ایک گاڑی بھی کھڑی ہے۔ 19 جنوری کی فوٹو میں یہاں صرف ایک سوراخ نظر آ رہا ہے، پر یہ سوراخ بھی تازہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ 14 دن پہلے 5 جنوری کی فوٹو میں یہاں ایک بھی سوراخ نہیں تھا۔ ابھی آپ کو ایک ایسے آئی لینڈ پر لے کے چلتے ہیں جہاں کچھ انوکھے اسپاٹس سیٹلائٹ امیج میں ریکارڈ ہوئے ہیں۔ نارتھ ایسٹ افریقہ کے ایریٹریا نامی ملک میں واقع ریڈ سی میں کئی 100 آئی لینڈز موجود ہیں۔ ان میں سے ہی ایک چھوٹا آئی لینڈ جس کی سائز 500 میٹر بائی 300 میٹرز ہے، اس میں کچھ عجیب اسپاٹس واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر آس پاس کے دوسرے آئی لینڈز پہ دیکھا جائے تو یہاں کسی قسم کے کوئی نشانات ظاہر نہیں ہیں، تو آخر صرف اسی آئی لینڈ پر ہزاروں کی تعداد میں یہ اسپاٹس کس چیز کے ہیں؟ اس آئی لینڈ پر نہ ابھی کوئی آبادی ہے، نہ ہی پاسٹ میں کبھی رہی ہے۔
काफ़ी सारी इंटरनेट रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि रेड सी में टर्टल्स की 5 किस्में पाई जाती हैं और जब टर्टल को अपने अंडे देने होते हैं तो वो ज़मीन पर आकर सुराख करते हैं और उसके अंदर अंडे देते हैं। क्योंकि ये आइलैंड किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से पाक है तो शायद यही वजह है कि टर्टल्स यहाँ आकर अपने बिल खोदते हैं। सेंट्रल मोरक्को में मौजूद ये सोलर पावर स्टेशन इतना बड़ा है कि ये स्पेस से भी आसानी से नज़र आता है। नूर सोलर पावर स्टेशन टोटल 4500 एकड़ पर बना हुआ है, जिसमें 2 प्लांट तो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं जबकि एक कंसंट्रेटेड सोलर प्लांट है। इसमें एक काफ़ी ऊंचा सेंट्रल टावर होता है जिसका शैडो भी दिख रहा है और इसके इर्द गिर्द हजारों मिरर्स लगाए गए हैं। ये मिरर्स सूरज के साथ साथ अपनी पोजीशन एडजस्ट करके सनलाइट को टावर के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। इस टावर के टॉप पर मोल्टन सॉल्ट होता है जो गर्म होकर टरबाइन चलाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट है जो सैटेलाइट इमेज में काफ़ी अनोखा मंजर पेश करता है। 2001 में कैप्चर की गई इस सैटेलाइट फोटो में यहाँ सिर्फ खेत दिखाई दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के शहर एबटाबाद की एक खास लोकेशन है। यहाँ का अगला सैटेलाइट इमेज 9 मई 2010 का है जब यहाँ पर बहुत सारे घर बने देखे जा सकते हैं। ये वो घर था जहाँ उसामा बिन लादेन ने पनाह ले रखी थी। 2 मई 2011 को यहाँ एक ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन को मारा गया और इसी दिन की सैटेलाइट फोटो कैप्चर जरूर की गई थी पर ये काफ़ी ब्लर है जिसकी वजह से ज़्यादा डिटेल्स नज़र नहीं आ रही। इस ऑपरेशन के फौरन बाद इस घर को गिरा दिया गया। बिफोर एंड आफ्टर का फ़र्क वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। आज इस एरिया में काफ़ी सारे नए घर बन चुके हैं लेकिन ये पूरा कंपाउंड आज भी खाली पड़ा है। साउथ अफ्रीका की इस लोकेशन पर घने जंगलात के बीच से कॉन्गो रिवर गुजर रही है, लेकिन अगर हम 2017 की सैटेलाइट इमेज देखें तो यहाँ रिवर के किनारे पर कोई स्ट्रक्चर तैरता हुआ दिख रहा है। क्या है ये चीज़ जो सिर्फ 2017 में ही यहाँ मौजूद थी? ये पिक्चर इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है कि इसको जूम किया जा सके। चैट जीपीटी से पूछने पर मालूम पड़ा कि ये गोल्ड माइनिंग का फ्लोटिंग डेक है। कॉन्गो में रिवर के किनारे पर इल्लीगल गोल्ड माइनिंग बहुत आम जाम है। यहाँ बहते हुए पानी में मिनरल्स के साथ साथ गोल्ड का पाउडर भी होता है। ये माइनिंग प्लांट पानी में मौजूद रेत को फिल्टर करके उसमें से गोल्ड निकालने के काम आता है। अथॉरिटीज़ की सख्ती की वजह से ये फ्लोटिंग डेक पोर्टेबल होते हैं। 1-2 महीने सोना निकालने के बाद ये लोग प्लांट को डिसअसेंबल करके कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। हमारी अगली लोकेशन गाजा स्ट्रिप में है जहां इजराइल की बम्बार्डमेंट्स का सबूत सैटेलाइट में भी रिकॉर्ड हुआ है। वैसे लोकेशंस तो बहुत हैं लेकिन मैं सिर्फ आपको ये 3 दिखाना चाहूँगा। ये नॉर्थ गाजा में मौजूद आबादी की वो तस्वीर है जिसे 19 अक्टूबर 2023 को कैप्चर किया गया, लेकिन सिर्फ 1 महीने के बाद 24 नवंबर 2023 को इन लोकेशंस का हाल कुछ ऐसा हो चुका है। दूर दूर तक जहां भी देखा जाए घरों के घर और स्काई स्क्रैपर्स मलबे का ढेर बने हुए हैं। अगली लोकेशन लॉस एंजलिस की है। 11 जनवरी 2025 के इस सैटेलाइट इमेज में दिखने वाले ये बादल नहीं बल्कि उस वाइल्ड फायर का धुआं है जिसने पूरे 25 दिनों तक जलने के बाद दम तोड़ा। यहाँ तबाही का क्या आलम है, इसकी सैटेलाइट इमेज अभी तक अपडेट नहीं हुई। जापान के नॉर्थ ईस्ट में वाक़े बेरिंग सी है जहाँ पर रशियन टेरिटरी में एक रिमोट आइलैंड मौजूद है। ये आइलैंड करीबी इनलैंड सिटी से हजारों किलोमीटर दूर है जहाँ पर इंसानों की कोई आबादी नहीं है। पर हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड के ईस्ट कॉर्नर पर 6 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स सैटेलाइट व्यू में रिकॉर्ड हुए हैं।
اس پورے آئی لینڈ پر ان 6 اسٹرکچرز کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ کیا چیز ہے اور کس نے بنائی؟ یہ جو کچھ بھی ہے اسکوائر شیپ میں ہے اور 3D ویو میں دیکھا جائے تو زمین کو کھود کر بنایا گیا ہے۔ اس طرح کی ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، بنکرز، کیونکہ یہ آئی لینڈ ابھی رشین ٹیریٹری میں آتا ہے جو پہلے سوویت یونین ہوتا تھا، اور ان بنکرز کا رخ بھی امریکن اسٹیٹ الاسکا کی طرف ہے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ ورلڈ وار 2 کے زمانے کے بنکرز ہیں جو گلف آف الاسکا سے آنے والی امریکن شپس پر نظر رکھنے کے کام آتے تھے۔ بیرنگ سی کا یہ حصہ بے شمار چھوٹے بڑے آئی لینڈ سے بھرا ہوا ہے، جہاں ورلڈ وار 2 کے زمانے کے بنکرز آج اتہاس کی تلخ یادوں کے راز اپنے اندر دبائے بیٹھے ہیں۔